वेलकम बैक। क्या भारत में इंतहा पसंद मोदी का दौर खत्म हो गया? कांग्रेस ने इंतखाबी कामयाबी का दावा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा खुफिया एजेंसियों और अदलिया की मुखालिफत के बावजूद कामयाब हुए। हुकूमत बनाने या न बनाने से मुताल्लिक इत्तेहादियों की मीटिंग में फैसला करेंगे। 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी का इत्तेहादियों पर इन्हिसार। नरेंद्र मोदी ने इत्तेहादियों से मिलकर तीसरी बार हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी हेड ऑफिस पर जश्न। खिताब में कहा बीजेपी की जीत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत है। अवाम ने बीजेपी पर एतमाद का इजहार किया है। अब तक के नतीजे के मुताबिक मोदी का इंतखाबी इत्तेहाद 292 सीटें हासिल कर चुका है। अपोजिशन इत्तेहाद के हिस्से में 233 नशिस्तें आई हैं। हुकूमत बनाने के बावजूद नरेंद्र मोदी को भारतीय आईन में तरमीम करने के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान ने भी इलेक्शन जीत लिया। ग्राउंड पर चौके छक्के मारने वाले यूसुफ ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराया। हार्ड हिटिंग बल्लेबाज ने बंगाल के शहर बहरामपुर से लोकसभा की नशिस्त जीती। यूसुफ पठान ने तकरीबन 4.5 लाख वोट हासिल किए। वीडियो क्यों बनाई? कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी। नौजवान टिकटॉकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, क्या मामला है ये? देखिए, ये टिकटॉकर है, मोबाइल मार्केट में पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए लोगों से बातचीत करने के लिए आया था। अपनी टिकटॉक्स के लिए वीडियो बना रहा था, दुकानदारों से बात कर रहा था। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड से ने भी इससे बात की और सिक्योरिटी गार्ड से को पसंद नहीं आया तो इससे तकरार हुई और इसने फायरिंग करके नौजवान को सबके सामने कत्ल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है साथ जो टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए काफी मशहूर था, ये वीडियो ही बना रहा था और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के सामने एक कैमरा करता है जो इसको नागवार गुजरता है। तैश में आके सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग करके कत्ल कर देता है। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास मौजूद 222 राइफल भी बरामद कर ली। अब हमारी कोई दुकानदारों से बात हुई। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के लिए लोगों से बातचीत करने के लिए साद अहमद वहां पे आया था और कई लोगों से बात करके ये बाहर निकला था और इस वीडियो बनाते हुए ये वाकया सारा पेश आया। अच्छा सलमान, ये किस तरह का सिक्योरिटी गार्ड था जो इस तरह से स्ट्रेट फायर मार देता है? सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए कोई क्राइटेरिया होता है? डेफिनेटली इनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ज्यादा काउंट करती है। जी बिल्कुल, क्राइटेरिया होता है, इनकी मेंटल हेल्थ काउंट करती है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें, यहाँ पे ना उम्र का देखा जाता है ना लोगों की बैकग्राउंड देखा जाता है, दस्तावेजात भी चेक नहीं की जाती। माजी में ऐसे कई वाकयात हुए, सिक्योरिटी गार्ड से हादसाती तौर पर भी गोलियां चली हैं, वो खुद भी मारे और लोगों को भी मारे और इस किस्म के कई वाकयात देखे। सिक्योरिटी गार्ड भी तैश में आके लोगों को फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। हमने माजी में देखा सिक्योरिटी गार्ड को ये हुक्म दिया जाता है कि अगर वो बात ना माने तो उनसे तकरार बहस ना करें, लेकिन यहाँ पे यही देखने में आया सिर्फ जरा सी वीडियो बनाने और ना मानने पर इसने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने जब इसको थाने में सलमान, ने सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से कुछ पता चल सका है कि इसकी क्या उम्र थी, क्या नाम था, कहां का रहने वाला था, यहां पर ये कब से तैनात था? देखिए, पुलिस हुकाम तो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड काफी अरसे से यहाँ पे तैनात था। इसकी शनाख्त भी कर ली गई है बाकायदा तौर पर। अब करीबी थाने में इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने जो अपना इब्तिदाई बयान पुलिस को रिकॉर्ड कराया है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड ये कहता है कि उसने वीडियो बनाने पर टिकटॉकर को पहले मना किया कि वो इसकी वीडियो ना बनाए और मोबाइल मार्केट के अंदर वीडियो ना बनाए। ना मानने पर इसने तैश में आकर ये सिक्योरिटी गार्ड एतराफ कर रहा है कि उसने फायरिंग कर, जिससे वो सलमान आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड खुद एतराफ कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल होती है तो जो सिक्योरिटी गार्ड की जो कंपनीज होती हैं उनकी क्या फिर एसओपीज होती हैं, वो फिर इस हवाले से क्या एक्शन लेती हैं? उन्होंने किस तरीके से इसको कैसे तैनात यहाँ पर करवा दिया और पुलिस फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है? देखिए, सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, बाकायदा एसओपीज बनाई गई हुई हैं। कई एसओपीज हैं जो सिक्योरिटी कंपनियां नजरअंदाज करती हैं। गुल अहमद नामी सिक्योरिटी गार्ड है, काफी अरसे से यहाँ पे तैनात था। अब एसओपी ये कहती है कि बड़ी उम्र के गार्ड भी तैनात ना हो और इनकी मेंटल हेल्थ भी देखी जाए और इनकी तनख्वाह में भी इजाफा किया जाए। लेकिन कई सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हैं जो जिनका कहीं रोजगार नहीं मिल रहा होता तो सिक्योरिटी कंपनियां उसको फायदे देखते हुए इनको तैनात तो कर देती हैं। ना मेंटल हेल्थ का ख्याल देखा जाता है, ना इनके रवैयों को देखा जाता है, बस वो किसी भी अहम जगहों पे तैनात कर देते हैं। ये जो टिकटॉकर था जो जहां बहक हुआ है, ये बताइएगा, इसके बारे में बताइएगा कि ये इसके हवाले से कब से टिकटॉक बना रहा था? हम दिखा भी रहे हैं इस शख्स की जो है वो टिकटॉकर, इसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? देखिए, साद अहमद इसका नाम है। ये टिकटॉक के अगर हवाले से बात की जाए तो इसका सोशल मीडिया अकाउंट हम देखते हैं तो काफी
مشہور بھی تھا. کئی ایشوز پہ یہ ٹک ٹاک بناتا تھا جو آج کل سب سے زیادہ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز پہ, گانوں پہ, یا گھر والوں کے ساتھ بھی اس کی کئی ٹک ٹاکس کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہیں. اب کیونکہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے تو کافی سارے لوگ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں, خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تو اس سرینا موبائل مارکیٹ میں پاکستان انڈیا میچ کے لیے لوگوں کے تاثرات جاننے آیا تھا. ہمیں کئی دکاندار بھی ایسے ملے جنہوں نے بتایا کہ ہم سے بات کر کے جا چکا تھا اور مسلسل ویڈیو بناتے ہوئے ہی واقعہ پیش آیا. پاکستان انڈیا کے میچ آنے والے چند دن باقی ہیں اور اسی حوالے سے یہ لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا. جو سب سے زیادہ کہا جائے تو لوگ سننا دیکھنا پسند کرتے ہیں, تو اسی حوالے سے کر رہا تھا جو سیکیورٹی گارڈ کو پسند نہ آیا اور اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جو شاپ کیپر تھے جن سے یہ سعد احمد نامی شخص جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے میچ کے حوالے سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کیا بتایا اس واقعے کے حوالے سے؟ کیا سیکیورٹی گارڈ سے اس کا کوئی تلخ کلامی ہو گئی تھی, یا سیکیورٹی گارڈ نے اس کو پہلے کہا تھا کہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ ڈیلیٹ کر لیں, یا کسی دکان والے نے کچھ کہا تھا؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں, عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ نے اس کو منع کیا تھا. وہاں پہ دوسری دکاندار ہم لوگ گئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے, تو انہوں نے خاموشی اختیار کری. انہوں نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکر مسلسل لوگوں سے بات کر رہا تھا, دکانداروں سے بات کر رہا تھا. سیکیورٹی گارڈ کے پاس بھی آئے وہ ان سے ان کا موقف جاننے کے لیے, لیکن سیکیورٹی گارڈ نے اس کو منع کیا. نوجوان باہر کی طرف آ گیا اور ویڈیو بناتا رہا. اسی دوران سیکیورٹی گارڈ اسی کے سامنے نوجوان نہیں صاحب, کیا کسی دکاندار نے کہا تھا کہ یہ ٹک ٹاکر یہاں پر ویڈیو بنا رہے تو اس کو یہاں سے ہٹائیں, یا ایسا کچھ کہا گیا؟ واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی فل کورٹ سماعت. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے, سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا مسئلے کی وجہ بنا. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلے کا نشان کسی کو نہیں دیا جا سکتا. چیف جسٹس نے کہا ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق نہ سمجھے. آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں نہ جاتے تو پی ٹی آئی کا کیس اچھا تھا. پی ٹی آئی کہہ سکتی تھی یہ ہمارے لوگ ہیں, مخصوص نشستیں ہمیں دو. لائٹر نوٹ پر کہتا ہوں آپ الیکشن کرا دیتے تو یہ سب نہ ہوتا. Exorable logic of that judgment can lead only to this conclusion that the election bat symbol is off the book. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. Now this was the problem that faced the candidate were nominees, candidates of PTI. Logic of that judgment symbol, no one can get it. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. The Supreme Court doesn't go by that. Supreme goes by the letter that is written in a particular judgment. Independently آپ کیوں نہیں آپ نے مانگ لیا بیٹ؟ سب تو بیٹ نہیں مانگ سکتے. Violation of Supreme Court. Yes. میرے خیال میں تو بالکل نہیں ہے. Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? No, it doesn't. جب کیس چل رہا تھا ان کو کہا تھا یہ کر لو, کہ کیوں نہیں کر رہے ہو, اب الیکشن کر لو, کیوں نہیں کر رہے ہو, ابھی بھی وقت ہے. الیکشن آپ نے کرانا ہے, ہم نے نہیں کرانا ہے. آپ نے الیکشن نہیں کرایا. اگر آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو پھر پوری فل انڈائلیوٹیڈ جمہوریت کی بات کریں. نو کانفیڈنس آتا ہے بھائی, وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی. تنقید ہوتی ہے کہ رات کو کیوں سپریم کورٹ بیٹھا. پھر سپریم کورٹ از دا گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن. رات کو کیا, رات کو 2 بجے ہر رات بیٹھے اگر وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن کو. یو یوز ورڈ ہم کرنا چاہتے تھے. ہو آر یو؟ I am representing every member of Sunni. I think on the lighter side, right now you are hum khayalis. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوا. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا پی ٹی آئی نے مسلسل شکایت کی, اسے الیکشن لڑنے کی آزادی نہیں دی جا رہی, لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, ہمارے سامنے شکایت نہیں آئی, شکایت آئے گی تو دیکھ لیں گے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا مجھے بات مکمل کرنے دیں, یہ دکھاوا نہیں کر سکتے کہ سب ٹھیک ہے. If you want to be truthful about it, then let's start at the genesis of the matter. Genesis of the matter was a political party intransigently not holding elections. Within its, who were the complainants? Not
People's Party, not Muslim League, not a judge. PTI consistently complaining that it was not getting free hand, level playing field नहीं थी. वो complaints हमारे सामने नहीं है. Sorry. Let me just complete. हमारे सामने आएंगे. Let me just complete. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. Such बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है. मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है. हर कोई ना बोले हम मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ. सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से लग रहा है सीटें हमें मिल जाएंगी. बैरिस्टर गौहर पुरुम्मीद. चेयरमैन पीटीआई ने कहा मखसूस नशिस्तें पुर ना हुई तो ऐवान नामुकम्मल रहेगा. बैरिस्टर गौहर का कहना था पीटीआई पर पाबंदी की कोई बात नहीं हो रही, पाबंदी के लिए कोई ग्राउंड है ही नहीं. सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है, उम्मीद है ये सीटें हमें मिलेगी. ईमान इनकम्प्लीट हो जाता है अगर आप ये सीटें फिल न करें. वो लोग हमारे बाद आए थे, उन्होंने बाद में इलेक्शन किए, वो सारे बंद कमरों में इलेक्शन करते हैं. इनको सर्टिफिकेट मिले. हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि थर्ड टाइम आपने हमसे इलेक्शन करवाया, इसको आप एक्सेप्ट करें और हमें ये सर्टिफिकेट दे दें. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे न कभी बैन का पहले कोई बात हुई है, न अभी कोई बात हुई है, न कोई ऐसे ग्राउंड मौजूद है जिस पे बैन है. पीटीआई को आईनी और कानूनी तौर पर नशिस्तें नहीं मिल सकती. वैसे होने को तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाता है. सेनेटर फैसल बाउडा कहते हैं मुतनाज़े वीडियो पर पीटीआई ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा. कोई जमात मुल्क दुश्मनी करे तो पाबंदी होनी चाहिए. जहाँ तक सीटों का मामला है, रिजर्व सीट का कानूनी तौर पर तो मुझे नहीं लगता है नहीं सकता. होने को तो पाकिस्तान में बहुत कुछ प्राइमरी में कानूनी तौर पर नहीं. साइफर का केस के अंदर जो एक चीज अच्छी हुई है वो जज हजरात ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने कौम को बताया तो बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो गया ना. हर चीज कौम को बताएंगे, अच्छा भी बताएंगे और बुरा भी. मिशन रिपोर्ट पे क्या कहेंगे पीटीआई? मेरे ख्याल से कुल्हाड़ा मारा है पीटीआई ने अपने ऊपर. आप समझते हैं सियासी जमातों को बैन करना एक ऑप्शन होना चाहिए जमहूरियत में? अगर सियासी जमातें उस लेवल पे चली जाएंगे, मुल्क तोड़ने की साजिश करते जाएंगे और एक कियोस क्रिएट करते दुश्मन का काम करना शुरू हो जाए तो वो तो मुझ पर और आप पे भी आपकी. बानी पीटीआई के ट्वीट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालना था. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने FIA तलबी के नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए. चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन ने दरख्वास्त में कहा बानी पीटीआई के अकाउंट से ट्वीट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्स देना और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब था. सियासी मुखालिफिन ने ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया. तफ्तीशी अफसर ने 31 मई को दरख्वास्त गुजारों को तलबी के नोटिस जारी किए जिसका मकसद दरख्वास्त गुजारों को हिरासा करना है. अदालत शिकायत और तलबी के नोटिस कलअदम करार दे. दरख्वास्त जेर समात होने तक दरख्वास्त गुजारों को गिरफ्तार या हिरासा करने से भी रोका जाए. यहाँ वक्त है एक ब्रेक का. वेलकम बैक. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए. शेंज़न एयरपोर्ट पर चीनी आला हुकाम, चीनी और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया. वज़ीर-ए-आज़म से शेंज़न शहर के कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह मैक फैन ली ने मुलाकात की. मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शेंज़न आकर दिली खुशी हुई. वज़ीर-ए-आज़म कल पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे. चीनी कंपनीज के सरबराहों से भी मिलेंगे. चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा CPEC नए मरहले में दाखिल हो रहा है. B2B CPEC का सबसे अहम जुज होगा. तेल के बजाय कोयले से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है. थर्कोल से बिजली सस्ती होगी. गंदम पंजाब हुकूमत ने इस बार नहीं खरीदी. गंदम किसान से खरीदी जाती है. मिडलमैन किसान से सस्ते दामों गंदम खरीद कर हुकूमत को महंगे दामों फरोख्त करता है. वजीर आला मरियम नवाज का दस्तक ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब. कहा नून लीग ने महंगाई के जिन को 3 माह में बोतल में बंद करके दिखाया. दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम दो, धरने दो, ये दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए. गंदम मैंने इस बार नहीं खरीदी. किसान से गंदम खरीदते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है. किसान से गंदम नहीं खरीदी जाती थी. आड़ती से हम गंदम खरीदते हैं, मिडिल मैन से खरीदते हैं. किसान से सस्ते दामों खरीद के हुकूमत को महंगे दामों बेचता है. महंगाई का जिन जब एक दफा बोतल से बाहर आ जाता है उसको वापस बोतल में डालना आसान काम नहीं है. बहुत साल बाद हुकूमत ने इस बार 3 महीने के अंदर ये करके दिखाया.
دہشت گردی کے گنڈا گردی کے گھیراؤ جلاؤ، بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بامز دو، ان کو جیلوں میں ڈالو، بلڈنگیں جلا دو، شہداء کی یادگاریں جلا دو، دھرنے دے دو، یہ دن ختم ہوئے، ہمیشہ کے لیے ختم ہوئے۔ حیدرآباد گیس سلنڈر دھماکے کے مزید 4 زخمی دم توڑ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی۔ سول اسپتال کے بنس وارڈ میں زیر علاج 6 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری ثانیہ پریٹ آباد کے متاثرین سے ملنے حیدرآباد پہنچے۔ گورنر نے ARY نیوز کو بتایا متاثرین میں چیک نہیں نقد رقم تقسیم کی، جس خاندان کا کوئی کفیل نہیں بچا اسے 20 لاکھ دیں گے، ملازمت کا بھی انتظام کریں گے۔ تمام مسائل کے حل کے لیے بھی ساتھ کھڑے۔ آج میں نے کوئی چیک نہیں دیا، 60 کے 60 خاندانوں میں کیش دیا گیا ہے، یہ کوئی مرہم نہیں ہے۔ مستقل حل کے لیے بھی کوشاں ہیں، ایک اچھا ہاسپٹل بننا چاہیے، ریسکیو سروس کو متحرک ہونا چاہیے، فائر بریگیڈ کو بھی ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا مسئلہ جو یہاں درپیش ہوگا اس میں بحیثیت گورنر سندھ ساتھ کھڑا۔ ابھی آپ سول ہاسپٹل میں وزٹ کر کے آئے ہیں کہ کیا صورت حال؟ جی انہوں نے شکایتیں کی ہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے سمندر میں منشیات کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ PMSA یوب نے شمالی بحیرہ عرب میں بڑی مقدار میں منشیات ضبط کی۔ پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں قیمت $1000 ہے۔ ISPR نے بتایا گزشتہ 10 دن میں پاک بحریہ کی منشیات اسمگلنگ کے خلاف یہ تیسری بڑی کارروائی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔